Oh, may munta guys. Mo niya mo trabaho guys. Basta mabunta guys. Basta pahambon. Oh, mo ni guys. Si Ayan. Oh, mo na yan kuha guys. Oh. Oh, mo na ya. Si Ayan, si Arnold guys. Birada po guys. Oh, mo na yung mga trabaho nila guys. Oh. Ala guys, tapay barilis guys. Oh, si Ayan guys. Oh. Lipot palibitin guys, limpyo po guys. Oh. Atis tata. Oh, napay barilis guys, pili lang ka guys. Ay Pandawan. Oh, barilis. Oh, bago na nasakan barilis guys. Oh, napadiri guys. Oh, nukos guys. Oh, tapok guys, tapok. Oh, napuli guys. Oh. Napuli isa guys. Oh, nagkilaw guys. Oh. Okay, gimingaw sa kilaw. Oh, mo ni ang kwan, mo ni ang pinaka malito sa line guys. Nanagat na. Oh, napuli isa guys. Ping-ping guys. Dito turil. Oh, mapuni ka ng karaang Malditos Turil. Nanagat na po do. Nanguha lang Pandawan guys. Oh. Namandawan lang siya guys. Nagat kay Dakpunon. Oh. Dalawa guys. Oh. Oh. Oh, tanawa guys. Ito na, nakaubuhubo na guys. Kamot. Oh. Ito na guys. Timba na tubig guys kay Ilimpyo. Labay ang timba guys. Oh, tanawan yung dagat guys. Linaw kayo puro buyag. Oh. Muna guys, trabaho na mo diri. Oy, bayag. Oh, muna trabaho na mo guys. Oh, ang uban nagkilaw. Oh, Mali, pa nakulog pa. oh, ang uban oh, nagbulad. Nukos. Oh, apay don guys, nagkabuli-buli na. Oh. Pay barilis guys. Oh. PM lang kada guys. Ug kusnada ka ni barilis. Mulai, Oh. mulai mana sir? Oh, dara guys. PM lang kasi ha, kaya barilis kayo. Tag ko na ni 20 lang kilo, 20. 20 lang kilo ni guys. Laras. 20 lang kilo ni, karon pa nasaka. Oh. Ano yung trabaho na guys? Hibog na guys. Oh, ano yung trabaho na guys? Ayan guys oh. Ini kuan guys oh, snukos guys, kanang mastermind snukos. Oh, ayan oh. Oh. Mas Arnold guys. Snukos ug may guys. Number 1 guys, ingatugon guys. Oh, diri Robin ta guys. Kini uban ri guys, nangamatay pa guys. Wa may hilig kining mga sadlain eh. Oh, kini isa. Oh, nakailan mo nito na guys. Palew guglokat. Kung nakailan mo ni. Pagitaalang ni kinara na diha agibutang. Ang kini pong isa guys. Ang nakailan ka ni. Oh, adto lang diri kay naa diha nakabutang ang 1.5. Suksok niya sa itlog. Walang na, Oo. itatay utang sa asawa kay King. Oh, naiutas sa awang iking. Hey guys. Puisa guys oh, nagpautog. Oh, kini, way mga tagiyan eh. Oh, kasi gusto maligo guys, kaya itong picturean guys. Manda sa kalaki-laki diya na, no? Kay ditong dito mawawid sa ingin, no? Di, tanawon ron. Tanawon tanawon, salumon na ron, salumon to ba? Kaya ron maka, lumulinaw pa. Ito nga, ito salong ba, kaya labong linaw pa.
Nawagaw. Guys, oh, tara guys, kilo-kilo birada guys. Oh, mo na to guys. Piin lang ha, piin lang, piin. Piin lang guys, marilis guys, tag 20 kilo. Mira guys, oh. Pandawan guys, 3 lang kilo. Apay Pandawan guys, don guys, tanawa guys. Mo ni trabaho don ri guys. Sik pa nako paning Pandawan. Oh, gasina na niya guys. 3 Oh. lang, 3. Wala lang sa mo. Ah, lapas ping-ping guys, nagkuha siya bo. Oh, nagdaan na kasino. Bakon to pugino? Ha? Tim. Budlisan. Budlisan to, kung saan na to. Hello. Hello. Tara guys, Arnold guys. Ha? Siya pugi. Dito na lang, boy, padala. Ikaw, usay, mayon mo, yan di pa matakadagan. Mugani po. Tanaw po muna dia. Ato sa tanaw ni. Baka sila ko.